السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: کون سا گناہ کرنے والے کو قیامت کے دن چیونٹیوں کی طرح اٹھایا جائے گا؟ جواب: تکبر کرنے والا۔ سوال: کون سی عورت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہوگی؟ جواب: وہ بیوہ بچوں والی عورت جس نے اپنے بچوں کی خاطر دوسری شادی نہ کی ہو۔ سوال: کن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے بند کر دیے ہیں؟ جواب: مرنے والوں کے لیے۔ سوال: وہ کون سی سورت ہے جو قیامت کے دن پیاس سے بچائے گی؟ جواب: سورت یاسین۔ سوال: دجال کے ماتھے پر کیا لکھا ہوگا جو صرف مسلمان ہی پڑھ سکے گا؟ جواب: کافر۔ سوال: وہ کون سا گناہ ہے جو نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو؟ جواب: حسد کرنا۔ سوال: نفس امارہ کیا کردار ادا کرتا ہے؟ جواب: برائی کی ترغیب دیتا ہے۔ سوال: قرآن پاک میں مبارک درخت سے کون سا درخت مراد ہے؟ جواب: زیتون کا درخت۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں فروخت کیا گیا؟ جواب: مصر میں۔ سوال: شرک اور کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ جواب: بدعت۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ کس نماز کی قضا پڑھنا منع ہے؟ جواب: نماز جمعہ کی۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جس کی فضیلت کے برابر کوئی عمل نہیں؟ جواب: روزہ۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ حوض کوثر اس وقت کہاں ہے؟ جواب: جنت میں۔ سوال: کس موقع پر دھوکہ دینا جائز ہے؟ جواب: جنگ میں۔ سوال: بتائیے لالچی انسان کی مثال قرآن مجید میں کس جانور سے دی گئی ہے؟ جواب: کتے سے۔ سوال: کس دریا سے سونے کا پہاڑ نکلنا قیامت کی علامت میں سے ہے؟ جواب: دریائے فرات سے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کے لیے فرمایا کہ موت اس کے لیے تحفہ ہے؟ جواب: مومن کے لیے۔ سوال: جنت میں انسان کس کی شکل میں داخل ہوں گے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کی۔ سوال: بتائیے کہ کون سی چیز انسان کے مال میں اضافہ کرتی ہے؟ جواب: صدقہ دینا۔ سوال: کس سبزی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کے برتن میں تلاش کر کے کھاتے تھے؟ جواب: کدو۔ سوال: کون سی نماز میں جماعت کے ساتھ ادا کرنے سے پوری رات کا ثواب ملتا ہے؟ جواب: فجر اور عشاء۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ شیطان کس انسان پر آسانی سے قابو پا سکتا ہے؟ جواب: جاہل انسان پر۔ سوال: کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنا کیا کہلاتا ہے؟ جواب: غیبت کرنا۔ سوال: کون سی سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے؟ جواب: سورت اخلاص۔ سوال: کس سورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کا حکم ہے؟ جواب: سورت الاحزاب میں۔ سوال: صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، یہ کس کا قول ہے؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں شراب کو کس کی ماں کہا جاتا ہے؟ جواب: برائیوں کی۔ سوال: کون سا انسان روز نہانے کے باوجود بھی پاک نہیں ہوتا؟
जवाब मुशरिक। सवाल रात को अकेला कमरे में सोने से क्यों मना किया गया है? जवाब शैतान जल्दी हावी होता है। सवाल वो कौन सी सूरत है जो इंसान को हादसों से बचाती है? जवाब सूरत अल फलक। सवाल जहन्नम में कुफार किस जानवर की आवाज में रोएंगे? जवाब गधे की आवाज में। सवाल वो कौन सा दरख्त है जिसकी जड़ छठे आसमान पर और शाखें सातवें आसमान के ऊपर हैं? जवाब सिदरतुल मुंतहा। सवाल दज्जाल को कौन कत्ल करेगा और दज्जाल किस जगह कत्ल होगा? जवाब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बैतुल मुकद्दस के करीब बाब अल्लाह की बस्ती में कत्ल करेंगे। सवाल क्या आपको मालूम है कि कौन सा अमल तंग दस्ती को दूर कर देता है? जवाब कसरत से दरूद शरीफ पढ़ना। सवाल वो कौन सा मशहूर तेल है जिसमें 100 से ज्यादा बीमारियों का इलाज है? जवाब जैतून का तेल। सवाल जिन नमाजों में आवाज से किरात की जाती है उन्हें क्या कहते हैं? जवाब जहरी नमाजें। सवाल नमाज में भूल जाना किस बात की अलामत है? जवाब शैतानी वसवसे की। सवाल वो कौन सी सूरत है जिसकी हर एक आयत दाल पर खत्म होती है? जवाब सूरत इखलास। सवाल जिस औरत का खामद फौत हो जाए इसकी इद्दत कितने दिन होती है? जवाब 4 माह 10 दिन। सवाल किस मशहूर मस्जिद में पूरे साल में सिर्फ 2 नमाजें पढ़ाई जाती हैं? जवाब मस्जिद निमरा में। सवाल कुरान पाक की कौन सी सूरत 10 मर्तबा पढ़ने से अल्लाह ताला जन्नत में एक घर बनाता है? जवाब सूरत इखलास। सवाल किस नबी की खूबसूरती का जिक्र कुरान मजीद में भी किया गया है? जवाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। सवाल किस मुसलमान का कुरान मजीद पढ़ना हराम है? जवाब जिस पर गुस्ल फर्ज हो। सवाल परिंदों को सदका का गोश्त खिलाना कैसा है? जवाब गैर मुसलमानों का तरीका है।